आईसीसी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के दरमियान खुशगवार बातचीत हुई। आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना नहीं होगा। बीसीबी के पास तनाज़ात के हल की कमेटी से रुजू करने का हक बरकरार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2028 और 31 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। खेल के बेहतरीन मफादात में मुसलसल बातचीत, ताउन और तामीरी मशगूलियत के लिए पुरज़म है। चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की गैर मौजूदगी अफसोसनाक है। लाहौर की, पंजाब की सकाफत की, पंजाब के कल्चर की, पंजाब की तारीख़ की, वो न सिर्फ रिवाइव हुई बल्कि बाय एंड लार्ज अल्हम्दुलिल्लाह द बसंत वाज सेफ। और यकीनी तौर पे इसका जो सेहरा है इस बसंत को कामयाब बनाने का, इस बसंत को सेफ बनाने का, ये पंजाब के अवाम के सर है। ये लाहौर के जो रिहायशी हैं, लाहौर के जो लोग हैं, उनके सर है। बसंत पंजाब के कल्चर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। 25 साल बाद अवाम का जोश और खरोश दीदनी था। बसंत को कामयाब बनाने में अवाम ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लाहौरियों की तारीफ। कहा कि लाहौरियों ने SOPs को फॉलो किया, इनके चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। पंजाब हुकूमत के 15 महकमों को बसंत कामयाब बनाने पर शाबाश देती हूँ। मुल्क भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। बसंत के दौरान अरबों रुपए का बिजनेस हुआ। एक भी मौत गला कटने से नहीं हुई। इनफरादी गलती की वजह से चंद वाक़यात हुए। बदकिस्मती से कुछ लोग छतों से गिरे। कॉल आई हुई थी हड़ताल की। अरबपति लोग उन लोगों को कारोबार बंद करने की कॉल देते हैं जिनके रोज के डेली उनकी इनकम होती है, उसी से उनका घर चलता है। पंजाब में जीरो हड़ताल थी। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। लोगों ने एक नेगेटिव चीज छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। और जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी। PTI की 8 फरवरी को हड़ताल की अयारी नहीं चली। पंजाब में जीरो हड़ताल, जीरो शटरडाउन और जीरो पहिया जाम था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बसंत फेस्टिवल के हवाले से खिताब। कहती हैं, जलाओ, घेराओ, फितना फसाद के कल्चर को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। आवाम बसंत ना मनाए लेकिन हमारा टब्बर मनाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का न्याजी ख़ानदान पर तंज। कहा कि इस ख़ानदान पर मुनाफ़क़त ख़त्म है। हमारे कारोबार चलेंगे, लोग बंद कर दें। वैसे ये भी फरमान था। 8 फरवरी को सारा आसमान फितना खान की तस्वीरों से भरा होगा। सारे दावे ठुस हो गए। पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कोमियाना का कहना है कि काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेर की मुलाकात की गई। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। उज़्बेक सफ़ीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने अपने ख़त में वज़ीर आला मरियम नवाज़ के अवामी फ़लाही मनसूबों को सराहा। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से सदर आलमी बैंक अजय बंगा के वफ़द की हमरा मुलाकात की गई। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर बातचीत। सदर आलमी बैंक ने पंजाब में जारी टूरिज़म, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। इन शोबों में खतीर सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर जाने का दावा। सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के गवाहों को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की तो बानी के वकील पेश न हुए। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया।
بانی پی چائی کے خلاف دعوے پر آئندہ سماعت 14 فروری کو ہوگی۔ سولر صارفین کے لیے بری خبر، نیٹ آف بلنگ سہولت ختم۔ سولر سسٹم کے باوجود صارفین کو بجلی کا مکمل بل ادا کرنا ہوگا۔ نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیا نیٹ بلنگ سسٹم نافذ۔ گرڈ سے لی گئی بجلی کا سرکاری ٹیرف پر بل ادا کرنا ہوگا۔ سولر سے پیدا اضافی بجلی کم نرخ پر خریدی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ معاہدے کی مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ خبردار، ہوشیار، پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس ادائیگی میں مسلسل بے ضابطگیاں کرنے والوں کا ریکارڈ مرتب کرنے لگی۔ عرصہ دراز سے سروسز ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کرنے کی تیاریاں۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی ذریعے صدارت ٹیکس ریکوری کے بارے اجلاس میں اہم فیصلے۔ معظم اقبال سپرا نے کہا، رجسٹریشن اور ٹیکس کلیکشن اہداف آئندہ 2 روز میں مکمل کیے جائیں۔ پنجاب میں مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے تقرر تبادلے۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ معین الدین جناح ہسپتال لاہور کے MS تعینات۔ ڈاکٹر مامون اکبر قریشی میاں منشی DHQ ٹیچنگ ہسپتال لاہور کے MS مقرر۔ ڈاکٹر رانا خرم آفتاب کو گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لگا دیا گیا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحانی مراکز کی تبدیلی کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ ترجمان کے مطابق امتحانی مراکز کی تبدیلی کے لیے درخواست صرف مخصوص حالات میں قابل غور ہوگی۔ امیدوار طبی بنیادوں پر امتحانات کا باہمی ٹکراؤ، قریبی رشتہ دار کی شادی اور وفات کی صورت میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ خواتین امیدوار حمل یا زچگی کی صورت میں اہل قرار۔ درخواست تحریری امتحان سے کم از کم 7 دن قبل جمع کروانا ضروری ہے۔ جنرل ہسپتال میں خاتون کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش۔ 3 جڑواں بچوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل۔ چنگی امر سدھو کی رہائشی اقرا کے ہاں آپریشن کے ذریعے 3 بچے پیدا ہوئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 4 بچوں کی حالت تسلی بخش ہے۔ شہر میں 2 مختلف مقامات پر پولیو ٹیموں پر تشدد۔ ہربنسپورہ میں 3 خواتین سمیت 8 افراد کا پولیو ٹیم پر حملہ۔ FIR کے مطابق انچارج پولیو ٹیم UC 44 ندیم اشرف مبین اور رابعہ مہر فیاض کالونی میں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے گئے۔ سمیرہ بی بی نے قطرے پلانے سے انکار کیا اور گھر سے مزید خواتین اور 5 نامعلوم افراد کو بلوا کر پولیو ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیو فری پنجاب کمیشن ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی ذریعے صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر عاطف ارباب خان نیازی نے مہم کے اہداف پر بریفنگ دی۔ عالمی ادارہ صحت کے مبصرین کا پولیو ورکرز کی کارکردگی اور جذبے پر اظہار اطمینان۔ 7 روز میں 22 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن، 100% سے زائد ہدف مکمل۔ بسنت پر لاہور آنے والے مہمان بچوں کی کثیر تعداد کو بھی کامیابی سے ویکسین دی گئی۔ IG پنجاب کو اب راؤ عبدالکریم نہیں صرف عبدالکریم لکھا جائے گا۔ IG پنجاب کے نام کی مہر صرف عبدالکریم کے نام سے ہوگی۔ عبدالکریم کے PSO نے سرکولر جاری کر دیا۔